Du bleibst Und heute zu Hause. Okay. Was die, hast du zum Mittagessen gegessen? die Nudel. Die, die Nudeln. Bist du Diät? Bist du heute Diät? Diet, Ja. Warum isst du Nudel? Warum isst du die Nudel? eh warung isi di Nudel karena Kenapa kamu makan mie? karena cuman ada itu tadi. Also, okay, kein Problem. Und wo ist Meriska? Oh, gib es. Hi May. Kalau Hi kamu, Schwester. Wie ah, geht's? Wie geht's dir? Oh, mir geht's gut, danke. Und dir? Es geht mir super auch, danke. Was hast du heute gemacht, May? Ich habe am Morgen bis Nachmittag gearbeitet. Gearbeitet. Ja, Okay. Wie war deine Arbeit? wir waren Arbeit. Seperti biasa, alles normal. Alles normal ya. Oke. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke gramatik dulu, karena nanti agak malam. Kalian udah nggak akan kuat. Perhatikan kurs bukunya Seite 130. 130. Kita belajar lanjutan datif. Ya, lanjutan datif. Apa yang lanjutan datif, Kak? Kalau kemarin kalian sudah belajar datif, itu yang benda, yang nomen. Iya kan? Nah, sekarang kita belajar datif yang orangnya, yang subjeknya. Subjeknya itu personal pronomen. Jadi personal itu berasal dari kata person, orang, pronomen ketika dia menjadi benda. Jadi dia Oh, juga bisa jadi benda datif. Ich berubah jadi mir. Du jadi apa, Syah? Jadi di, Dir yang ini. Ini akusatif. I jadi mir, du jadi dir, Hmm? R jadi R, in, S R jadi und S, im, sie, un, S, in, si si, perempuan jadi ihr, apa? ihr, Wir, wir, uns, ihr, euch, euch, euch. euch, Hmm? sie, ihnen, und sie, ihnen. Oke. Nah, ini kalian harus hafal. Sie ihnen. Oke. Nah, apa yang membuat kalimat itu bisa menjadi datif? Biasanya apa yang kalian ingat? Ada di sana aus, masih ingat Aus bei preposisi mit datif? Mitnah. Ada Aus aus bei mit nah. Nah, cumbai spillnya itu, kalau saya bilang, saya pergi dengan mit, ich gehe mit, nah itu pasti setelahnya harus datif. Aku pergi dengan laki-laki itu, berarti ich gehe mit, aku pergi dengan kamu, berarti ich gehe dir. Dir. mit dir. Jadi bukan dich, tapi dir, langsung ke datifnya. Ya, ich gehe mit dir. Ini kita coret dulu. Ich gehe mit dir. Tapi, astagfirullah. Kalau saya perginya dengan kalian, berarti Oi, ya, ich Dan gehe mit euch. Benar. Ich gehe mit euch. Aisyah. Aisyah pergi dengan mereka. Aisyah geht ins Kino mit ihnen und ihnen. Benar. Mit ihnen. Oke. Sekarang coba kalian buat satu kalimat ya
Coba kalian buat satu kalimat, sekalian kita hafalkan, lalu temannya penggantinya, mengganti datifnya. Kita mulai dengan Aisyah. Selain Ausbay Mitnah, ya, kalian harus ingat juga ada lagi hal lain yang bisa memicu datif. Misalnya kata kerja yang harus dengan datif. Apa contohnya, Kak? Yang ini. Passen, glauben, vertrauen, helfen, geben, danken, stehen, gefallen, dan lain sebagainya. Misalnya, aku memberimu bunga. Berarti ich Gebe. gebe. Oh, itu ada gebe berarti karena ada gebe harus didatifkan berikutnya. Ich gebe, aku memberi perempuan itu bunga. Berarti jadinya gimana? Ich gebe, Gebe, Ihr. ir, ich gebe ihr die Blumen, Blumen. die Blumen. Oke. Atau misalnya, aku berterima kasih atas kado kamu. Ich Danke. danke. Saya berterima kasih kepada kamu. Ich danke dir. Dir. Misalnya, ich danke dir für das Geschenk. Oke. Atau kita misalnya mau bilang, bajunya cocok untukku. Dressnya, itu passen ya. Dressnya pas denganku. Berarti, das Kleid. Kleid. Pas. Nah, ingat berarti di sini kamu bukan jadi subjek, tapi kamu menjadi objeknya. Yang menjadi subjeknya adalah bajunya. Baju. Das Kleid. Nah, das Kleid itu sama dengan S, berarti passennya dikonjugasi ke Pas. S. Past. Kamu jadi datifnya apa? Dir. Mir. Mir. Gut. Berarti das Kleid passt mir gut. Contohnya lagi misalnya, sepatunya cocok untuk dia perempuan. Itu berarti itu berarti plural kan? Die Schuhe Passen. passen. Kenapa passen? Karena subjeknya plural. Die Schuhe passen ihr, perempuan itu misalnya good. Ya. Atau kamu mau bilang nggak cocok, pas ihr nicht gut, ya boleh sah-sah aja. Oke. Lalu ada glauben. Glauben itu artinya percaya. Berarti kalau aku percaya kepadamu gimana? Ich glaube Ich dir. glaube dir. Ich glaube dir. Bukan ich glaube dir, tapi ich glaube dir. Saya percaya sama kamu. Vertrauen itu juga sama, artinya percaya. Loh, bedanya apa, Kak? Kalau glauben itu, kalau kamu sudah dekat banget. Tapi kalau vertrauen itu, kalau kamu belum dekat. Biasanya vertrauen itu lebih formal. Misalnya hubungannya hubungan kerja, itu namanya vertrauen. Tapi kalau kamu udah deket banget, teman dekat, kamu boleh pakai glauben. Lalu gefallen. Gefallen itu artinya suka. Yang ini. Berarti kalau kita bilang jaketnya aku suka, jadinya gimana? Dia gefallen mir. Dia Oke, satu hal yang kalian harus tahu, gefallen itu kata kerja tidak beraturan. Jadi dia ich gefalle, du gefällst. Du-nya adalah gefällst. Berubah. Berarti RCS-nya Gefällt.
Gefällt. Oh, Jadinya gefällt. Berarti diake. Diake itu berarti kan sama dengan sie. Berarti diake Gefällt. gefällt mir sehr misalnya. Good. Bisa? Sudah bisa? eh, mau nanya Pak, Mhm. yang ini kan IG Beir di Blumen. Itu Mhm. datifnya tuh kan ir ya. Mhm. Di Blumennya tetap nominatif nggak datif juga. Nih, Jadi nih Den sayangku. Blumen. Jadi Gimana? di Blumennya tetap akusatif. Oke, jadi ini jadinya kalau di dalam kalimat itu di dalam kalimat itu harus ada nominatif, subjek, Mm-mm, mm-mm. akusatif, dan datif. Karena dia ada dua Akusat. objek kan, ada ir dan ada Blumen. Mm-mm. Ya. Jadi dia harus ada salah satu akusatif kecuali kecuali bisa juga dia misalnya akusatif misalnya ich koche zum Beispiel ich koche das misalnya ich koche den Salat für dich. Nah, ini semuanya akusatif. Akusatif dan nominatif. Kenapa, Kak? Dia boleh seperti itu karena yang pertama, für itu punya akusatif. Pasti pasangannya akusatif. Nah, dan salat juga akusatif. Akusatif itu kan objek langsung. Gak mungkin kamu masak itu bukan objek langsung. Karena misalnya kamu bilang, ich koche dem Salat für dich. Nah, salatnya kan objek langsung yang bersentuhan dengan kita. Ya kan? Kalau kamu bilang ich koche dem Salat, nggak bisa. Koche itu pun verben mit akusatif. Jadi koche itu sendiri adalah kata kerja yang harus diwajib diikuti dengan akusatif. Boleh nggak ini kita ubah jadi datif? Boleh. Dengan cara ich koche dir den Salat. Jadi kamu itu sama dengan kamu bisa bilang juga ich koche ich koche dir den Salat. Kalau seperti ini boleh. Kenapa? Boleh, Kak. Di sini memang betul kohe itu harus dengan akusatif. Tapi kan ini berarti dia pasangannya ke sini. Datif di sini adalah objek tidak langsung. Kan kamu tidak bersentuhan. Ini yang kamu sentuh. Bisa? Jadi dua-duanya kalimat ini benar. Ich koche dir den Salat. Kalau kamu pakai versi datif, ich koche den Salat für dich juga benar. Berarti Nah, kalau ya, silakan. sorry. Berarti yang ini misalnya kayak yang IGB ini ya. Ini kan artikelnya di kan tetap di. Berarti kalau misalnya IGB ir dentish itu benar. Ya benar, ich gebe ihr Dentist benar. Nah, yang menjadi kontroversialnya adalah itu kan ada kata kerja geben. Mm-mm. Otomatis harus penerimanya geben. Kalau disebutkan geben berarti penerimanya itu harus datif sayangku. Mau kamu letakkan dia di ujung ya boleh, tapi normalnya kalau kalimat ada nominatif, ada akusatif dan ada datif, yang benar adalah nominatif, datif dan akusatif. Jadi ini di tengah. Makanya ini boleh nggak Kak aku sebutkan ich gebe die Blumen ihr? Boleh tapi kedengarannya aneh. Karena yang benar strukturnya adalah ich gebe ihr die Blumen. Jadi kalau ada datif di dalam kalimat,
ketemu akusatif, ya datifnya dulu yang kamu letakkan di depan setelah verben. Oke? Bisa, Dev? Masih bingung? eh ya lumayan paham. Oke, coba kita buat contoh dulu ya. Sebenarnya ini mudah, cuman harus dihafal dulu. Kalau nggak dihafal, mumet. Oke. Nah, yang tadi, jadi datif itu kalian harus bisa memisahkan dulu nih. Datif orang, kan yang ini datif orang tuh yang ini. Di sini kadang-kadang orang ke-trigger. Datif orang kan yang ini. Ya, kalian harus ingat, ini adalah datif manusia. Tapi Kak, kalau datif benda juga ada. Ya ada. Yang einem, einer, dem itu juga datif manusia. Datif nomen namanya. Nanti ada lagi datif posesifnya. Posesif miliknya itu nanti ada lagi datifnya namanya. Misalnya milikku, milikmu, miliknya itu nanti ada lagi versi datifnya. Yang kalian sudah tahu kan itu hanya akusatif. Karena terlalu banyak. Tapi kita fokus dulu di sini. Nah, misalnya Kak, jadi kalau ketemu kata kerja ini, verben mit datif ini, dan nggak cuma ini, ada banyak ya. Kata kerja ini, lalu ketemu aus by mitna, pasti kamu datifkan yang berikutnya. Apakah yang berikutnya itu benda, atau orang, atau kepemilikan, pokoknya harus didatifkan. Bisa? Misalnya, biar supaya tidak teori banget. Misalnya gini, aku memberi, kalau tadi kan kita masuk ke konsentrasi ke manusia ya. Nah sekarang kita bilang, aku memberi anjingku kue. Berarti, ich gebe anjingku jadi apa? Dari der Hund menjadi Den Hund, dem Hund. Kenapa jadi dem Hund? Ada geben di sana. Ich gebe dem Hund den Kuchen. Selesai. Tapi boleh nggak aku akusatifkan itu, Kak? Nggak bisa. Karena gebe itu harus datif. Kecuali kamu ganti jadi Kuchen. Ich kaufe, misalnya kamu bilang ich kaufe den Kuchen für den Hund, itu juga benar. Tapi kalau kamu pakai kata kerja geben, itu udah otomatis setelahnya datif. Oke? Sama seperti misalnya helfen. Helfen itu juga harus dengan datif. Aku membantumu pindah misalnya. Jangan. Aku membantumu hari ini. Berarti wir helfen, setelahnya datif kan? Kami membantu kalian, berarti wir helfen. Oi, Wir helfen euch heute Heute. dan lain sebagainya. Banyak banget ya Kak, mesti diingat. Ya banyak, bahasa Jerman tuh perintilannya banyak. Oke? Coba kalian buat satu contoh dulu. Tapi konsentrasi di sini ya, di orang. Karena kan nomen kan kalian sudah pernah saya beritahu. Jadi supaya fokus dulu di sini, supaya mahir dulu. Kalian boleh gunakan aus by mitna. Makanya, yang kemarin kita pelajari, masih ingat nggak yang ini? Ich komme zu dir. Ich komme zu. Kenapa jadi dir, Kak? Karena ada zu di sana. Ich komme zu dir. Atau ich arbeite by, misalnya by, aus by mit, nah berarti harus datif. Ich arbeite by der Bank.
Kenapa jadi der Bank? Karena ada Di by. bank. Di bank jadi der Bank. Sama kayak ich gehe cum. Cu, cu. Oh, cu kamu pakainya cu. Berarti datif selanjutnya. Oke, silakan tuliskan contohnya masing-masing satu. Boleh pakai verben mit datif, boleh pakai preposisi ausbei mit nasat fonsu. Bisa ya? Verstehst du? Bisa dikit-dikit, Kak. Kok dikit-dikit? Bisa, kamu pintar kok. Cuman perlu agak sabar aja. Ich gehe mit in zur Bank. Kamu mau tanya atau mau menjelaskan nih? Aku nggak pede, bener nggak gitu? Aku kasih tanda tanya. Benar. Jangan nggak pede, benar. Kalimat kamu benar. Schon richtig ya. Ich gehe mit ihm zur. Nah, itu kan zur, berarti setelahnya adalah kamu kan pilihnya nomen. Berarti Berarti ich setelah gehe itu tuh mit ihm zur Bank. Oke, Aisyah. Ich fahre mit dir nach Bali. Mit siapa? Mit siapa ini ya? Nggak ada, ngarang aja, Kak. Bener ya, udah richtig ya. Ich fahre mit dir nach Bali. Dev, wo bist du? Kak, ada. Gefällt nicht der Nudeln mit dem Ei. Gefällt nicht. Oke. Kita harus ingat, jadi gefallen, passen itu biasanya normalnya ya. Gefallen, passen itu bendanya dulu yang disebutin. Jadi kita yang manusianya adalah sebagai objeknya. Sama kayak tadi, bajunya aku suka.
Me-nya dia nggak suka. Harusnya seperti itu. Berarti kalau kita koreksi ini jadi gimana? Ergefall de Nuden. Nih, Di noodle-nya berarti harus jadi subjek. Di noodle meat I. Um, gefällt, Mhm. Di noodle meat them I. gefällt dir, gitu nggak Kak? Gefällt, ya. Gefällt im. Kan Im. cowok kan? Oh, iya. hmm, Gefällt im nicht. Jadi yang benar tuh seperti ini. hmm, Oke? hmm, dibalik ya Kak. Genau. Khusus gefällt dan passen ya. Oh, oke. Lalu misalnya semua ekspresi, semua sensasi yang kalian rasakan di dalam tubuh itu pakainya datif. Zum Beispiel, aku sakit itu bukan ich bin krank yang benar. Yang benar adalah mir is krank. Mir is krank. Itu yang benar. Apalagi misalnya aku malu, aku bosan berarti sensasi sensasi bosan berarti Mir mir is is langweilig. Jangan bilang ich bin lang langweilig. Nanti orang taunya langweilig. kamu membosankan, diri kamu yang membosankan. Oke, sama kayak aku kedinginan berarti gimana? Mir ist cold. Mir is cold. Mir is cold. Kalau Devivit kedinginan berarti Der Hmm, David ist David kalt. ya, ir is cold. Kalau pakai nama, Ya bisa, cuman harusnya datif kan, karena dia cewek kan. Nggak apa-apa juga Devivit is cold. Cuman yang benar secara secara apa namanya unggang sprache itu orang mengerti, tapi secara gramatik dia salah. oh, hmm, Oke, Verti, kita coba latihan dulu ya. Satu, supaya nggak lupa. Coba yang ini coba. 100 berapa nih? 144. Nah, ini kalian harus hati-hati yang mana yang datif, yang mana yang akusatif. Kalian ingat nggak kata kerja dengan akusatif? hmm. Kata kerja akusatif itu ini misalnya kohen, kaufen, haben, finden, mana lagi? Coba kita kerjakan dulu aja, nggak apa-apa yang ini. Yupung B. Yupung B ya.
Ada yang sulit? Hmm. Bisa? Agak bingung nggak? Kenapa bingung? Ingat aja. Ingat aja, der sama dengan maskulin kan? Der itu sama dengan R. Das itu sama dengan S. Di itu sama dengan Z. Hmm. Ada yang selesai? Bisa? Oh,
Berarti, Berarti oke, kita koreksi coba. Nomor A, Devivit. ich weiß nicht, nein, der gefällt mir nicht. Ya, wie gefällt Ihnen? Karena kan dia tanya, wie gefällt Ihnen der Pullover? Pasti dia menjawab dirinya sendiri. Ich weiß nicht. Nein, der gefällt mir nicht. Aisyah, Was der gefällt Ihnen nicht, ich super finde. nggak ada lagi di situ Ihnen sayangku. Oh, eh, berarti Apa? Nggak suka, bla bla bla. Ihnen kan udah dipakai. Berarti dir dear, genau. Mei, Ich finde ihn super. in super, genau. Karena ada finde akusatif dan bendanya adalah der Pullover. Berarti in. In super. Mhm. Saya ulang ya, dari mana dia in, Kak? Karena kan bendanya pullover. Pullover itu adalah maskulin. Maskulin berarti penggantinya, maskulin itu sama dengan R. R itu adalah In. karena ada finde di sini. Lanjut, Dev. Und dieses T-shirt in Rot, wir finden sie, wir finden sie dir, Nee, mir. we finden sie. Oh, finden ya. Hmm, Berarti bentar. S. Ya, we finden sie es, genau. Aisyah, nein, das mir nicht. ya, das steht mir nicht, genau. Stehen itu juga pakai datif. Stehen. Stehen itu artinya cocok. Sama kayak passen. Mei, Ja, und es passt mir auch nicht. ya. Oke, lanjut. David, Sehen Sie dieses Stiefel? Mochten Sie sehen? mochten itu akusatif. Mochten itu akusatif. Mochten Sie Stiefel itu kan sepasang, berarti di plural. bukan. Kenapa? Oh, Mochten ketika Sie, Sie, betul. Mochten Sie, Z-nya ini merujuk kemana? Merujuk ke sini. Lanjut, Syah. Ja, die sind schön und sie passen mir auch. Nggak ada lagi mir di situ. Nggak ada lagi mir di situ. Tinggal sisa dir atau dih. Yang mana yang benar ya? Dir, Dir, genau. Karena pasen itu harus dengan datif. Tapi salah, ini ada yang ketuker ini. Ini harusnya mir. Mir yang tadi harusnya dir di sini. Jadi salah satu ini ke sini karena jawaban berikutnya baru nyambung. Ya, di sin super pure Di dih.
Oke, bisa? Agak membagongkan ya soalnya. Oke, ada yang mau bertanya dulu mengenai datif ini? Kita coba satu lagi ya. Kita coba satu lagi. Nomor 9A, coba. Nah, ini cuma datif doang. Oh, ada. Ada yang pakai Findes, ada yang akusatif juga. 9A. Sama ada ada Max. Max itu adalah akusatif. Kak, kalau Ya, kalau Zey itu akusatif atau datif ya? Zeyer. Mm-mm. Mana ada Zeyer? Berenang. Ih, Zeyer. Itu akusatif. Hmm. Berarti Berarti Mei, nomor 1 Mei? Nomor 1 Inan bukan? Betul. Richtig. Aisyah? Nomor 2 C. Iya. Dev? Wiegefeld dir das T-shirt. Mhm. Aisyah? Das Hemd da magst du es? Mhm. 5.
Mei? Der Anzug steht im nih. Ya, im. Stehen itu pakainya datif. Lalu, Wo ist Dev? mein Mantel? Ich sehe ihn nicht. Mhm. Die Stiefel passen ihr nicht. Mhm. Können Sie mir helfen bitte? Kamu ketemu Helven mulu. Richtig, yeah. Nah, ini kamu benar-benar semua. Good. Oke, ada yang mau bertanya? Kira-kira sudah mendapatkan ilahinya belum? Sudah mendapatkan wahyunya belum? Kita masuk dulu ke tes, ke ini ya, ke apa namanya? Ke kursubuh. Ke teksnya, bagaimana penempatannya dalam kalimat. Kita lihat di sini. Kan ich Ihnen helfen, ya kan? Di sini ada kunde, ada Verkäuferin. Jadi ucapan itu yang mengucapkan wer sagt was, wer fragt was. Jadi siapa yang mengucapkan apa? Apakah Kunden oder Verkäuferin? Will saya beginnen? Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Ich suche einen Pullover. Welche Größe brauchen Sie? Ich habe meistens XL, manchmal auch nur L. Kommen Sie mit, bitte. Wie finden Sie den Pullover hier? Ich weiß nicht. Grün steht mir nicht so gut. Haben Sie den auch in Blau? Einen Moment, bitte. So, hier ist er in Blau. Wie gefällt Ihnen der? Oh ja, der ist gut. Wie viel kostet er? Er ist sehr günstig. Nur 49,90 Euro. Probieren Sie ihn doch mal an. Und? Passt Ihnen der Pullover? Nicht so richtig. Er ist zu weit. Ich habe ihn wieder ausgezogen. Haben Sie den auch in L? Ja, ich hole ihn. Hier, bitte. Und? Ist das die richtige Größe? Fertig? Sollen wir noch einmal wiederholen? Berarti Oke. Yang Übung 8a dulu. Kan ich Ihnen helfen? Wer sagt das? Verkäuferin. Ja, Verkäuferin. Aisyah? Welche Größe brauchen Sie, Verkäuferin? Mei? Wie finden Sie den Pullover hier? Verkäuferin bukan? Dev? Haben Sie den auch in Blau? Kunden. Wie Syah? gefällt Ihnen der? Itu Verkäuferin. Mei? Viel kostet er? Kunde. Und was Ihnen der Pullover? Verkäuferin. Haben Sie den auch in L? Kunde. Oke, bawahnya kita coba lagi lanjutkan. Nomor 1 siapa yang ngomong tadi? Kunde oder Verkäuferin? Kunde. Kunde. Genau, Kunde. Und? Oh, ini mengurutkan.
Ini mengurutkan. Oke, nggak apa-apa. Kunde un. kun Kunde, Kunde Recovery. au. kunde, Lalu recoverin, richtig. Und recoverin, verkauferin wieder. Recover. Und Kunde. Kunde. Oke. kun Kunde. Mhm. Kunde. kunde, Kunde. Und die letzte 8. recoverin, Käuferin. Verkäuferin, genau. Oke. Sekarang coba kita masuk dulu ke sini. Nah, kalau kalian mau bertanya, kamu sedang menggunakan apa? Memakai apa? Was trägst du dari kata tragen. Aisyah, was trägst du jetzt? t-shirt, Ich trage is- ich trage t-shirt und celana panjang, lange. Lange apa? hose, celana Lange panjang, Hose. Ya. Ich trage. Ich trage, coba sah. Boleh pakai warnanya ya. Misalnya coba spill ich trage weiß T-Shirt und kurze Hose. ich trage weiß t-shirt und pinke lange hose. Good. Sekarang coba kamu tanya deh Pipi. Was trägst du? Pada Vivid, was trägst du? Ich trage grün T-Shirt und Kurshose. Grüne T-Shirt und kurze Hose. Oke, der Vivid ke Mei. Mei, was trägst du? Ich trage Blumenschlafkleidung. Belum selap. Pijama. Ya, Pijama juga namanya. oh pijama juga ya, bukan Schlafkleidung pakaian tidur gitu ya. Oh pijama. Nih, pijama juga. Oke, sekarang coba kalian ganti temanya. Misalnya, Aisyah, was trägst du zur Arbeit? Zur Arbeit trage ich. Oder ich trage bla 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 zur Arbeit. Aisyah, was trägst du zur Arbeit? Ich trage das Hemd, der Rock, Der Rock. Ich trage das Hemd, den Rock. den Rock und das Kopftuch. Das Kopftuch zur Arbeit. Iya, juga. Oke, sekarang kamu tanya Devivi. Tapi boleh temanya misalnya ke party kah, ke pantai, terserah. Coba. Was tragst du zum Party? Zur Party, oke. Devivi, was trägst du zur Party? Ich trage lange Kleid. Lange Itu bukan. Kleid. Iya. Lange Kleid mit
du und die Schuhe. Mit Kopftuch und die Schuhe. Oke, kamu ke Meris kah? Was tragst du spazieren? Pasirin Spazieren jalan-jalan. gehen. Jalan-jalan. Kalau ich trage Freizeitkleidung. Freizeitkleidung. Ja. Zum Beispiel, was ist Freizeitkleidung? Zum Beispiel vielleicht Zum Jeans. Beispiel lange Celana ya. Hose. Lange Hose oder lange Rock und lange T-Shirt und Kopftuch. Und Kopftuch. Oke. Sekarang coba kita lihat ada yang tertipu belanja online. Ja, lesen Sie die Nachrichten. Wem gefällt das T-Shirt? Wem der Hut? Itu ada Susi Andreas, Yana, Susi, Timo, Andreas. Oke, Yananya cuma satu. Susinya Mei, Andreasnya Devivit, Timo und Yana, Aisyah. Okay. Lass uns beginnen. Okay. Hey, cool. Ja, ja, die Sachen habe ich vorgestern bestellt. Der Hut hat schon im Internet super ausgesehen. Ist heute angekommen. Das T-Shirt habe ich gefunden und Andreas empfohlen. Hat es sofort gekauft. Es ist sehr schwarz. Ini ja, Jana. Ja, das hast du schon erzählt. Andreas. Ich finde das T-Shirt cool, aber der Hut sei nicht böse. Aber du siehst ohne Hut besser aus. Ich habe auch schon online Klamotten gekauft, aber dann haben sie nicht gepasst. Ich habe alles zurückgeschickt oder umgetauscht. Das nervt. Andreas, das hast du super gemacht. Wo hast du den Hut entdeckt? Hast du viel bezahlt? Susi, okay, ich habe verstanden. Du findest den Hut doof. Timo, 29 Euro. Okay, habt ihr Frage? Was bedeutet Klamotten? Klamotten is Kleidung. Klamotten itu untuk bahasa formal. Klamotten itu pakaian. Kalau Kleidung itu kayak baju, tapi nggak juga sih, baju itu sebenarnya orang Indonesia yang salah. Pakaian juga, tapi lebih tidak formal, lebih umgangssprache. Gibt es noch Frage? Bose, Saya nih bose. Bose itu marah. Jadi marah itu kalian bisa bilang bose, boleh buten, wuten. Kalau dibilang wuten itu marah juga. Ada juga ergere. Ada juga sauer. Sauer itu bahasa ini ya, bahasa slang. Sebenarnya sauer itu artinya asem. Tapi bisa juga untuk orang marah. Nih, sei nicht böse, sei nicht wütend, sei nicht ärger, sei nicht sauer, itu sama. berarti harus sepaket ya Kak, Zaini, Bose gitu. Kalau sei itu kan perintah sayangku yang kita pelajari kemarin. Jangan marah ya, gitu. Oh,
Sei. Kan nggak boleh pakai bist du wütend, nggak boleh. Tapi kalau kamu bilang, kamu marah ya, kamu boleh bilang, bist du wütend. Tapi kalau kamu mau bilang, nggak boleh marah, sei nicht böse. Jangan bis böse, nggak boleh. Sei nicht böse. Oke, gibt es noch Frage? Empfohlen. Empfohlen merekomendasikan, menyarankan. Aisyah, hast du Frage, ya? What was is entdeckt? Entdeckt? Endek itu dari kata endekan, menemukan sebenarnya artinya. Endekan itu finding. Tapi kalau finding itu kan bisa juga artinya pendapat. Tapi kalau endek itu lebih konteksnya ke benda, bukan ke benda juga, ke sesuatu gitu. Nemu gitu, intinya nemu. Aslinya endekan, jadi menemukan. Memperoleh. Memperoleh itu bekommen sih. Menemukan. Ada lagi? Hmm, umgetauscht. Umgetauscht dari kata umtauschen. Umtauschen itu menukar, exchange. Menukar balik maksudnya. Kalau tauschen itu kan menukar doang. Tapi kalau umtauschen itu dua arah. Kalau tauschen kan bisa ganti uang, ganti barang. Tapi kalau umtauschen ganti barang, ketemu barang lagi. Partisip soalnya jadi umgetauscht. Ada lagi? Kalau ini kan curug gesik itu dari chicken gitu. Ya, dari kata curug siken. Curug itu kan artinya kembali. Curug sendiri doang, kalau curug sendiri doang itu artinya kembali. Tapi kalau curug siken itu kirim balik. Retur. Jadi arti sebenarnya curug siken. Curug gesik itu karena dia partisip suai. Ada lagi? Nerv, di situ ada kata nerv. Nerv itu menyebalkan. Kalau nervous baru nervous, tapi kalau nerved menyebalkan ya. Gibt es noch Frage? Coba kita translate. Ya, Kalau ini Kak ausgesehen. ausgesehen. Masih ingat kemarin kita memuji teman kita nggak? Masih ingat? Dari kata Yes. aussehen. Misalnya Aisyah, du siehst schön aus. Jadi ausgesehen itu adalah partisip bentuk perfectnya. Makanya dia bilang, der Hund hat schon im Internet super ausgesehen. Kenapa jadi hat ausgesehen? Karena ada haben. Hat. Oke, coba kita translate dulu. Kita mulai dengan Aisyah, Susi, langsung Andrea saja. Gantian. Ya, barang-barang itu saya pesan 2 hari lalu. Topi itu terlihat bagus di internet.
Mhm. terlihat sangat bagus di internet. Hmm, at is common. Hari ini sudah sampai. Iya, good. May? Das T-Shirt habe ich gefunden und Andreas M. Holland. Eh, baju itu eh, saya 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 rasa bagus. Funden itu dari Vinden, temukan. Oh, baju itu saya temukan dan rekomendasikan ke Andreas. Mhm. Dia langsung membelinya, ya warnanya hitam. Mhm. May? David? Ya, apakah kamu sudah membayarnya? Ini. Erzahlen itu menjelaskan. Oh, apakah kamu Ya, sudah kamu sudah menjelaskan? Kamu menjelaskannya. sudah menjelaskan. Mhm. Saya saya temukan. Saya pikir, Ya, saya pikir t-shirtnya bagus, tapi topinya jangan marah gitu. jangan marah ya. Jangan marah ya. Tapi kamu terlihat satu hut. Nih. One itu tanpa sayangku. Hah? One itu Terlihat apa? without, tanpa. Oh, kamu terlihat bagus tanpa topi. Mhm. Saya Ocean Online. Saya juga membeli pakaian online, Mhm. tapi tapi lalu mereka tidak pas, tidak cocok. Mhm. Mhm. Saya saya meretur semuanya Mhm. Dan atau atau menukarnya. Mhm. Itu menyebalkan. Oke, Mei. Das hast du super gemacht. Kamu benar-benar gitu kayak Mhm. Kamu sudah melakukan yang terbaik. gemah. Dari kata mahan kan? You doing Kamu, good. kamu benar-benar melakukan yang terbaik. Di mana kamu menemukan topinya? Apakah kamu membayar banyak? Mhm. Aisyah? Oke, aku mengerti kamu Mhm. di kamu to understand. Menurutmu? Menurut Menurut kamu? menurut kamu topinya jelek, Iya, topinya jelek dan harganya menyebalkan. harganya Oke. 29 euro. Oke, kalau kalian sadar di situ ada banyak banget kata yang seperti trend bar tapi dia bukan trend bar. Nah, karena Devi lagi nggak enak badan, aku akan jelaskan sedikit. Karena susah kalau orang kurang sehat itu kan susah fokus. Ini gampang kok, nggak ribet. Jadi kan kalian sudah belajar trend bar. Contoh trend bar yang kalian ingat apa? Wasis jumpa. Apollen, apalagi Wasno? Uncommon, Uncommon, unproven, bekommen, midcommon, ya kan? Banyak sekali. Nah, ada verben yang dia seperti trend bar, mirip-mirip gitulah. Tapi dia bukan trend bar. Ya, bagaimana menemukannya, Kak? Jadi kata kerja yang dia di depannya itu be, am, and, er, ge, ver, ser, itu pasti bukan trend bar. Ya, itu bukan trend bar. Yang trend bar itu depannya pasti up, prefiksnya, an, auf, aus, ein, mit, zu, curug. Tadi salah satunya yang pakai curug apa? Curug? Shit. Huruf
Gesik. Zurücksicken. Ya kan? Austauschen. Dari kata ausgetauscht. Nah, Trennbar itu cirinya partisip suainya pasti prefiksnya di tengah-tengah. Yang ini sama kayak tadi Zurücksicken itu jadi curug, G-nya jadi di tengah-tengah. Zurückgeschickt. Di antara prefiks dan verban. Atau misalnya Tausch. Jadi prefiksnya ge, partisip suanya Tausch. Tapi kalau yang bukan Trennbar, yang dia tidak Trennbar, dia nggak ada GG-an. Dia tidak menggunakan GG-an partisip suanya, bentuk perfectnya. Empfehlen jadi empfohlen, bestellen jadi bestellt. Erzahlen jadi erzahlt. Bukan jadi geerzählt, nih salah ya. Entdecken jadi entdeckt, bukan geentdeckt, salah gitu. Jadi entdeckt. Bezahlen bukan jadi gebezahlt, tapi jadi Bezahlt. bezahlt. Tahu. Jadi perlakuan Untrennbar ini lebih gampang. Verstehen bukan jadi geverstehen, tapi tetap verstehen. Ya, gampang kan? Berarti di sini kalian cuma perlu hafal prefiksnya aja. Ya kan? Yang di depannya B, F, N, R, G, Verzer itu bukan Trennbar. Apapun yang terjadi. Makanya verkaufen, kalau einkaufen itu Trennbar, tapi kalau verkaufen itu bukan Trennbar. Kenapa? Karena dia prefiksnya ver. Verkaufen. Jangan ketukar. Verkaufen bukan Trennbar, einkaufen Trennbar. Trennbar. Ya, hati-hati. Oke. Coba berarti kita temukan yang di sini. Kalian bisa nggak ininya? Bisa nggak kalian memisahkan? Bekoman, Trennbar bukan? Bukan. Bukan, genau. Bezahlen? Bukan. Bukan. Verkaufen tadi udah. Fahren? Bukan. Fahren kan bukan, itu verben biasa. Mitbringen? Trennbar. Trennbar. Mahan? Bukan. Einkaufen? Trennbar. Trennbar. Iya. Anrufen? Trennbar. Trennbar. Besuchen? Bukan. 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 B ya. B. Arbeiten? Bukan. Fernsehen? Bukan. Aufstehen? Trennbar. Trennbar. Abholen? Trennbar. Bukan atau Trennbar? Trennbar. Trennbar. Ab. Einladen? Trennbar. Trennbar. Ein ya kan? Einladen. Oke teman-teman, gampang. Coba kita latihan sebentar. Kak, sorry. Yang ini tapi ada G-nya, Yang mana? Yang Kalau Trennbar, Trennbar, yang G Trennbar ini, kan? Yang mana? yang nih Trennbar ini yang Tidak ada G-nya. Dia nggak pakai GG kan? Jadi partisip suai atau bentuk past tense-nya dia, perfect-nya dia nggak pakai GG. Hah? Iya. maksudnya gimana Kak? Oh, nggak ngerti ya. Oke. Yang bukan Trennbar, yang Mm-mm. ini, yang depannya yang ini, Mm-mm. dia tidak akan kamu temukan partisip suainya itu G, G, G.
Jadi dia bentuk partisip suanya one G tanpa G. Tapi kalau Trenbar itu ada G-nya, biasanya di tengah-tengah, di antara prefiks dan kata kerja. Misalnya kayak unrufen. Unrufen itu kan Trenbar enggak? Nah, Iya. Unrufen itu Trenbar kan? Hmm. Nah, partisip suanya apa jadinya? An, pasti langsung G. Geruft. Angeruft. Abholen. Abholen itu Trenbar bukan? Trenbar. Iya. Trenbar. Maka partisip soalnya atau bentuk lampaunya berarti Abgeholt. ya up dulu prefiks baru masukin G-nya. Abgeholt. Tapi kalau yang ini misalnya perkaufen itu nggak ada geperkauf. Jadi perkauf doang. Jadi bentuk lampaunya ini tidak pakai Trenbar. Jadinya verkauft. Ini tapi ada ditulis G-nya itu, Kak. Ada Yang contoh mana? kata Yang ini, mana sayangku? ini. Ini yang BM, N, terus R, G. Itu Kak di bawah yang dibuletin. Ada G-nya ini. Yang mana? Dekat Yang verb. mana sih? Prefix, bawah prefix. Yang ini, bawah prefiks yang ini. Iya, Ini. yang G. Ada G itu, R, G. Oh, Contoh maksud katanya apa tuh? sorry. Itu maksudnya yang depannya G misalnya. Iya. Contohnya kata Oke. Maksudnya itu kalau kamu ketemu kata kerja, depannya itu juga G. Tapi partisip soalnya bukan jadi G. Misalnya apa ya? Gefallen. Gefallen. Nah, itu tidak akan ada gefallen, nggak mungkin. Tapi gefällt jadinya. Ya, Mei? Ya, Der? Bisa? Berarti kalau udah G ya kayak gefallen, enggak. Mhm. Itu pasti bukan Renbar gitu ya. Genau. Perfect. Kalau kamu hafal ininya, yang ini, kode yang ini, oh, BMNR, Gver, itu udah pasti bukan Trenbar. Kamu nggak usah pusing-pusing. Dipermudah sedikit lah di sini. Pokoknya ini bukan Trenbar. Dan ini kamu perlukan sampai kamu bicuai. Kamu harus catat lah ini buat not kecil. Ada pengecualian nggak, Kak? Misal, Enggak, nggak ada ada ya kan kalau di ini. sini ya? Enggak ada. Hmm. Pokoknya kalau depannya BFN itu nggak akan Trenbar. Ini mudah. Kita coba lagi latihan ya. Misalnya ini. Lah latihannya pun nggak ada. Nah ini coba. Ini sudah ini semua coba kalian kerjakan dulu. 141. Nah, ini kalian harus menyusun ini ke sini. Links, im links, reh, im reh ya. Jadi ini jawabannya ke sini, ini jawabannya ke sini. Coba.
Di Jerman ini ada singkatan juga ya, Kak. Hab is gitu ya. Gimana? Jadi ada tuh Halem ya, hab, terus ada Mhm. apostrof Genau. atasnya is. Mhm. Is Mereka itu punya bahasa gaul-gaul nggak jelas juga. Jadi ya. apa yang kalian pelajari di buku itu paling hanya 50% kalau kalian masuk ke jalan. Jadi kalau misalnya kalian, makanya biasanya dari A1 saya selalu bilang kalian itu harus banyak-banyak, bukan film sih. Kalau film itu terlalu, kita jadinya fokus, kalau film biasanya kita fokus ke ceritanya. Jadi saya menyarankan teman-teman itu menonton podcast yang berbahasa Jerman. Jadi orang-orang muda, biasanya kan banyak tuh kan, orang-orang muda yang memang dia buka podcast, ya memang bahasa Jerman. Contohnya nih, salah satu channel yang saya tunjukin ya, channel yang bahkan kadang kita tutor pun berhenti dulu mikir dia ngomong apa gitu. Maksudnya kita harus mencerna dulu benar-benar. Salah satunya nih saya kasih tahu. Eh, saya nggak tahu. Jadi dia kalau kalau mereka bicara itu benar-benar kayak bahasa slang. Nih. Ini seru kalau kalian nonton ini. Nein, stehen bleiben hier. Nein, wir helfen alle jetzt hier beim Ausräumen. Was springst du eigentlich? Mama, es geht jetzt noch nicht in den Pool. Nein, wir räumen jetzt erstmal alle die Koffer aus und dann können wir auch hier im Pool gehen. Ich zähle bis 3. 1, 2, wenn ich bis 3 zähle, dann ist aber hier, ne? Ja, Margret, wir sind gerade angekommen. Ja. Ja, herrlich hier. Das ist ein Traum. Das ist wie auf der Karibik. Ja. Ich schicke dir gleich mal ein paar Fotos rüber, ja? Ja, warte, ich zeig's dir mal. Warte kurz. Ja. Wie mache ich das denn? Tobias, hilf mir mal kurz. Ich muss das Apparat hier drehen. Ja, schau mal. Und da vorne, da ist unser eigenes. Ich sehe nichts. Ach, ja, warte. So, siehst du jetzt? Da vorne? Ja. Ah, ist das. Nah, itu kalian boleh nonton juga video-video dia. Setidaknya maksudnya aksennya kalian terbiasa familiar. Terus ketika dia menyingkat kata-kata, kayak yang saya bilang mereka itu nggak akan pernah disebutkan di dalam berbicara. Nggak ada mainen. Mereka nggak akan pernah bilang ihab gitu. Sama seperti mereka ketika belajar bahasa Indonesia pun seperti itu kan. Dalam dunia nyata, saya ingin membeli telur. Nggak akan mungkin dia temuin di jalan seperti itu. Iya. Kayak suaminya Kak Girin ketika dia belajar bahasa Indonesia, dia pusing. Dengan kata dong, dia pusing. Kenapa harus pakai dong sih? Ya, gimana? Orang memang begitu ya kan? Ada ujungnya ya. Sama, jadi teman-teman juga ketika belajar. Kalian kan belajarnya bahasa formal, bahasa buku. Tapi ketika kalian masuk ke jalanan, makanya kalau di sini ya, kalau misalnya anak-anak itu offline, mereka itu dipush untuk selalu deket dengan native speakernya. Kenapa? Karena suka nggak suka mereka akan belajar bahasa jalanan sama native speakernya itu. Ngomongnya pada cepet gitu ya, Kak? Iya, dan mereka kalau bicara ya nggak peduli dengan gramatik. Makanya kalau misalnya kalian mau cepet bisa, nggak usah takut. Nggak usah takut gramatiknya salah, ngomong dulu aja, ngomong dulu. Lama-lama terbiasa gitu loh. Nggak usah pikirin, ih kome, aus atau for atau apa. Udah, ngomong aja gitu. Jangan takut bikin salah. Verti? Kamu Verti, Dev? Bukan aku, belum. Oh, Meriska. Oke. Kita tunggu dulu ya temennya ya. Berarti di Denspa yang di Lombok itu ada kayak mesnya gitu ya, Kak? Mesnya kita sediakan, enggak sih, tergantung anaknya. Jadi ada yang kalau memang dia mau ke Dengspa, jadi dia
bayar ke Dengspa akomodasi, tapi kalau mau cari tempat tinggal sendiri dia bisa cari tempat tinggal sendiri. Jadi di sini dikasih pilihan, jadi nggak dipaksa. Ya pasti kalau dia di Dengspa dia bayar lebih sedikit lebih mahal kan, karena semuanya dari Dengspa kan yang sediain tempat tinggalnya. Jadi kamu nggak perlu nyari-nyari. Banyak kok yang anak-anak yang kesini yang dia nyari sendiri rumahnya online mungkin, atau dari koleganya, atau nyari kosan. Tapi yang kursus onsite gitu lebih cepet nggak sih Kak ininya waktunya? Sebulan, Hmm? sebulan mereka, Sebulan sebulan habis itu ujian. per level gitu? Ya, A1 sebulan, A2 sebulan, Hmm. kemudian B1 maksimal 6 minggu. Hmm. Cepet, karena kan mereka tiap hari, Senin sampai Jumat, dan 5 jam kan, Hmm. makanya kepalanya puyeng juga. Plus minus sih sebenarnya, plus minus juga. Kalian juga ada enaknya, mereka juga sebenarnya ada enaknya. Enaknya itu memang kalau tiap hari belajar, jadi kamu nggak keburu lupa dulu yang kemarin. Mm-mm. Karena kan bahasa Jerman itu sama kayak bahasa Inggris, mau dijelaskan sebagus apapun metodenya, kalau kita nggak gunain tiap hari, nggak ketemu juga, nggak ada juga yang memicu kita untuk ngomong, itu nggak akan bisa. Berarti? Oke, nomor 2. Aisyah. Baca dari atas ya. Hai Sami. Hai Sami, weißt du noch, du hast den Pullover doch im empfohlen und ich habe ihn gekauft. Ja, und ich habe ihn gekauft. Oke, Mei. Vielen Dank. Heute ist er angekommen. Sie, aku ya Mas ya. Sieht Mhm. super aus. Oke, Devi. Jomblo hast du ihn entdeckt? Richtig. Syah. Yang nomor 6 ya, Kak? 5. 5. Wie viel hast du für den Pulli entdeckt? Salah. Bezahlt. Endek sudah nomor 4. Bezahlt. Betzal, membayar. Kan ada kata we feel. We feel itu berapa? Mhm. Meriska. Wie viel 90 Euro? Hallo Mia, hab ich schon erzählt. Ja, erzählt, genau. Devi. Ich habe meinen Schlüssel bestellt. Ich bin so froh. Falsch. Boleh. Ada jawaban lain? Hmm. Aisyah, kamu jawab apa nomor 7? Verstanden. Falsch. Meriska? Gefunden. Ja, gefunden. Richtig. Nomor 8? Aisyah? Oh, ini kok habe ich richtig verstanden? Habe ich richtig verstanden? Mhm. Ja, richtig. Meriska? Der Schlüssel ist wieder da. Wo war er? In der Winterjacke. Ich habe sie im Internet bestellt. Ja, bestellt. Devivit?
Hmm, Unurs, Urs, eh, Anggezogen, Angezogen. Oke. Zum Glück hat sie gepasst. Ya, gepasst. Und ich habe sie nie umgetauscht. Ye, betul semua. Ada yang susah nggak? Schwierig? Oder nih, nih, nih gampang banget, lebih lebih gampang mana daripada personal eh, pronomen indatif. sorry, Kok aku maksudnya aku nggak bener semua, Kak. Oh, oke. Sekarang coba kalian susun yang ini. Ini percakapan ya. 143. Jawabannya yang di atas. 8A. Kann ich Ihnen helfen? Jadi itu ini ya, nyambung ya. Ceritanya zigzag gini. Kalian harus menganalisa.
Ferti, Fertig. nomor 2. Dev, Welche Größe haben Sie? Meistens L, manchmal auch XL. ya, meistens manchmal auch XL. Aisyah, Kommen Sie bitte mit. Wie gefällt Ihnen diese Jacke und Grün? Jacke ist okay, aber die Farbe gefällt mir nicht. ya. Mei, Welche Farbe gefällt Ihnen denn? Schwarz finde ich immer gut oder grau. mhm. Wie Dev, gefällt Ihnen diese Jacke hier? Ja, die ist gut, aber sie ist ein bisschen zu eng. mhm. Oder diese in Schwarz. Probieren Sie sie mal an. Ja, Mhm. diese passt genau. Die sieht gut aus. Mhm. Hm. Ich bringe Ihnen die Jacke in XL und nein, die gefällt mir auch nicht so gut. Oh, diese Schwarz. Balik agak, Kebalik. balik. Ya, kebalik. Jadi jawabannya yang ini dulu. Yang ini dulu, baru yang ini terakhir. Good, teman-teman. Habt ihr Frage? Ada yang mau kalian tanyakan? Sudah cukup sih. Kita coba dulu ke kursus. Kalian sudah Aku belajar mau 2 nanya. gramatik hari. Boleh? Ini kayak yang udah panah nomor 3, yang Welche Farbe gefällt Ihnen denn? Ini dennya tuh maksudnya apa? Good. Oke. Jadi tadi kan kita ngobrol ada, kalau bahasa Indonesia ada dong kan? Benar nggak? Ada kata dong, imbuh, bukan imbuh. Kalau bahasa Jerman itu ada istilahnya nanti, apa sih? Kenapa aku lupa ya? Ada istilahnya nanti kata tambahan, bukan kata tambahan. Jadi dia sebenarnya nggak punya arti di situ. Hanya untuk membuat kalimat itu semakin terdengar lebih ramah atau terdengar lebih bersahabat aja. Biasanya kata yang digunakan itu contohnya den, aber, apalagi so, kemudian apalagi undan, dan juga Doh, itu sering ya. itu Sebenarnya apa? di situ gimana? Kalau doh, Doh juga bisa doh, tapi doh itu punya 2 arti. Doh itu bisa artinya sebenarnya adalah apa namanya? Menegasikan atau menyanggah, tapi doh juga bisa dia sebagai kata tambahan. Seperti dong sih, masa sih dong gitu kan. Boleh nggak dia dihapuskan dari kalimat? Boleh, tapi dia fungsinya untuk membuat kalimat kita itu terdengar lebih ramah, terdengar lebih friendly aja. Nanti kalian akan belajar itu di B1. Ya, itu namanya bukan apa sih, aku lupa lagi. Artikel demonstratif, bukan demonstratif. Aku lupa, nanti aku ini deh. Jadi itu banyak banget. Bisa den, bisa undan, bisa aber. Aber schon, di situ aber schon maksudnya datang dong gitu, bukan tapi datang, nggak gitu maksudnya. Tapi kalau den sendiri itu pun punya arti karena,
Ya, jadi Iya. kalian harus memahami konteksnya. Karena ini kan konteksnya tidak terlalu formal, maka dia ada kata den und dann. Tapi untuk dipakainya nggak cuman buat tanda tanya aja, kalimat tanya aja ya Kak? Enggak. Hmm. Misalnya kom doh mal itu datang dong gitu. Kom zu mir doch mal, datang ke tempatku sekali-sekali. Kom schon itu juga artinya datang ke sini. Padahal schon itu artinya kan sudah datang kalau di ini. Oke, ada lagi? Aku mau nanya Kak, tapi nggak tahu ya ini ada hubungannya nggak dengan yang ini. Jadi kalau Mhm. kita di Indonesia itu kan bisa aja bilang kayak saya harus bisa melakukannya gitu kan. Tapi itu kan Mhm. udah kata kerja semua. Udah harus, udah bisa, udah melakukan. Nah itu tuh gimana ininya? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Di bahasa Jerman juga ada nanti yang seperti itu. Tapi itu nanti di Becuai. Jadi nanti kamu belajar gramatik itu di Oh, Becuai. Misalnya iya. aku harus pergi membeli apa gitu kan. Itu nanti ada. Tapi ada peraturannya gitu loh. Nggak Hmm. semerta-merta langsung digabung-gabung, enggak. Makanya pelan-pelan belajar. Ada juga nanti yang seperti itu. Misalnya salah satunya seperti ini. Ich habe schon gesagt, ya. Atau ich habe, nih, ich habe Angst, misalnya äh, ich habe Angst, diese, ich habe Angst, diese Obst zu kaufen. Itu dari mana datangnya? Lalu, ich würde gerne, ich würde gerne vielleicht in Zukunft Piloten werden. Ada juga nanti banyak yang seperti itu. Jadi numpuk dia. Kata Iya, kerjanya numpuk-numpuk. Ada oh itu bahasa B2 ya Jerman. Kak? Iya, itu di B2. Wih, Dimulai dari B1, mulai dari B1 baru nanti dijelaskan di B2. oke, danke. Mhm. Justru nanti kamu semakin C1, dia cuma ngomong, ya, doh, gitu. Hmm. Udah. Kalau jadi di B1 itu kan mulai berkembang ya, berkembang gramatik, berkembang verben, berkembang vocabulary, masuk di B2 itu mulai bosan, karena banyak presentasi, banyak ini. B di C1 itu juga lebih detail lagi, maksudnya lebih menjelaskannya itu lebih detail, lebih kompleks lah intinya. Ya udah kalau sudah di C1 debatiran doang, ya udah. Misalnya kalau nanti ada istilahnya kalau A1 kamu ich möchte eine Kaffee bitte, ya kan? Nanti masuk ke A2 ich möchte, kann ich dir, kannst du bitte mir helfen, einen Kaffee machen bitte? Lalu di B2 nanti gimana? Darf ich dir fragen, dass ich möchte bla bla bla, bitte? Tapi nanti masuk di C1, C2, kalau sudah C2, Kafe bitte. Hmm. Dia udah enek, dia udah enek gitu loh. Ya memang seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa mempermanis-manis bahasa Jerman, nggak, bahasa Jerman tuh nggak mudah gitu loh. Nggak ada yang bilang bahasa Jerman itu nggak mudah, tapi kalian bisa gitu. Saya nggak mau memperindah gitu loh. Jadi karena sebenarnya orang yang mau belajar bahasa Jerman itu pun sudah setengah mati. Jadi jadi Iya. untuk belajar aja di tengah, makanya dibilang nggak semua orang itu ditakdirkan ke Jerman. Iya, di awal kita bisa aja berapi-api ya kan. Pada pertengahan jalan ketika kita belajar itu banyak yang gugur di tengah jalan. Kalian aja dulu banyak banget kan, hampir 15. Pertengahan jalan itu pasti runtuh. Jadi yang mental yang nggak kuat runtuh karena memang komplit sih gitu. Tapi kan ketika kamu sudah bekerja di sana ya terbayar gitu loh. Bahkan kami juga dulu seperti itu. Kami dulu mau mulai becuai itu ada sekitar 15 orang, yang sampai ke ujung cuma 2 orang, cuman aku sama temenku yang sekarang udah di Jerman. Dari 15 orang, itu bener-bener
Kalian A1 aja masih sebenarnya A1 tuh masih fun ya, masih nggak yang tegang-tegang gimana. Masih B2 fun. itu setiap hari presentasi, kamu bayangin aja. B2 itu setiap hari presentasi, terus yang langsung ngomong itu native speakernya. Jadi bisa mikir, bisa nggak mikir, hadapi sendiri. Begitu. Tapi akan lebih baik orang tahu challenge-nya di mana. Jadi lebih lebih apa sih, lebih appreciate sama proses lah gitu. Tapi ada nggak sih Semangat. Kak orang yang ini misalnya kadang kan orang kalau kalau spontan itu suka ngeblank gitu ya. Misalnya udah belajar sampai B2, terus pas nanti dia ke Jerman langsung tuh masih kayak ngangong gitu. Ngangong-ngangong, Gimana gitu. Terus banyak yang orangnya kayak gitu. gimana? Ya dia harus tahu survival mode lah. Banyak yang kayak gitu. Kamu pegang sertifikat B2 pun di Indonesia, kamu masih perlu adaptasi di sana. Karena yang tadi, yang kamu pelajaran itu bahasa formal. Kecuali kamu Beispiel ya dan tak, mungkin kamu punya bestie, udah punya Freund, udah punya partner lah untuk bicara bahasa Jerman. Yang bikin kamu nggak kaget gitu ya. Di dalam kehidupan. Bahkan kami pun tutor, misalnya kami ngobrol sama native, kadang-kadang itu masih ada misverstedness, masih ada salah-salah pengertian. Jadi di sana kita perlu skill untuk nggak hanya paham secara gramatik, tapi untuk paham juga gimana sih sebenarnya kalau mereka bicara di dalam kehidupan nyata. Makanya kalau saya ya, saya kan ada juga sosial media, tapi saya gunain untuk ikutin atau follow-follow ya kayak apa namanya, podcast yang bukan mengajar. Jadi podcast yang memang ngobrol santai gitu. Jadi in case kita dihadapkan di kehidupan nyata, kita nggak ngangong-ngangong, kita nggak bengong, kita nggak apa maksudnya itu, dia ngomong apa gitu loh. Makanya rata-rata kalau yang ke Denspa banyak yang cepat bisa, menangnya di situ. Bahkan di instansi lain ya, kecuali Gute ya, dari banyak anak yang aku pernah ajarin dan aku pernah bimbing untuk belajar persiapan ujian, biasanya kalau murid-murid Denspa kalau ngomong itu nggak terlalu kesulitan. Dari institusi lain tuh banyak yang kesulitan karena mereka nggak dilatih buat ngomong. Tapi kalau di Gute itu kan mereka lama. Mereka lama belajar reguler intensifnya itu kalau nggak salah 2 bulan. Jadi mereka lebih lama. Walaupun mereka nggak ada native speaker, tapi mereka benar-benar lama. Jadi menangnya itu di jangka waktunya. Tiap hari mereka ngobrol, diajarin, terus fasilitasnya juga banyak. Fasilitas untuk library-nya, audiobook-nya, membacanya itu banyak. Mereka menangnya di situ. Tapi bayarannya kan 2 kali lipat. Mereka 2 kali lipat bayarnya. Begitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau cepat ya setiap hari kalian harus memaparkan diri dengan bahasa Jerman. Mengkontaminasikan diri sampai kalian lupa bahasa Inggris. Kalau kalian belum lupa bahasa Inggris berarti kalian belum Aku udah lupa, Kak. Udah enggak. Ada wi apa ya? Oh, bagaimana? Oh, iya jadi lupa udah enggak. Udah jadi bingung. bodoh. Iya, jadi bingung. Ini kan harusnya kalau di Inggris loh. Oh iya bener sih. Jadi udah enggak tahu lagi. Memang iya, kamu bukan orang yang pertama. Bahkan saya pun kadang-kadang bahasa Inggris saya jadi kacau. Padahal dulu bahasa Inggris saya lebih 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 jago daripada bahasa Jerman sekarang. Yubis apa Yubis? Kadang saya mikir Yubis. Yubis itu apa? Jadi speech delay. Jadi kalau kamu belum lupa bahasa Inggris berarti kamu belum belajar bahasa Jerman. Tapi kalau kamu udah belajar bahasa Jerman, nanti kamu belajar bahasa lain yang mirip, misalnya bahasa Italia, bahasa Prancis itu lebih gampang. Oh, Karena mereka sedikit saya pernah belajar bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol itu lebih mudah sedikit daripada bahasa Jerman. Oh. Bahkan mereka nggak ada netral, nggak ada nomennya, nggak ada netral, adanya cuma maskulin feminin doang. Lebih gampang. Jadi kamu lebih
adaptasinya itu hanya perlu penggantian water. Tapi kalau pola-polanya kamu, kalau di Jerman kan ada konjugation, mereka juga ada konjugationnya, gitu. Tapi biasanya kalau orang sudah belajar satu bahasa itu untuk lompat ke bahasa lain lebih gampang sih dari yang ku pelajari juga anak-anak yang di sini. Yang misalnya dia bisa bahasa Jerman atau bahasa yang lain, ketika dia loncat ke belajar bahasa asing yang lain itu lebih adaptasinya lebih bagus. Cuman ya itu kadang-kadang jadi speech delay aja. Oke, itu aja untuk hari ini. Tugasnya Hausaufgabennya silahkan kerjakan yang bagian A ini. Atasnya ya. Itu diurutkan yang mana dulu? Yang 145, 5a, kok nggak ada sih yang terlalu berhalo. Gak ada yang Untrennbart guys di situ. Coba di sini. Oh, aku ingat. Nah, yang tadi yang kamu tanya itu Mei. Oh, Mei atau Devi tadi yang tanya? Yang dan aber itu namanya modal partikel. Jadi penambahan-penambahan itu namanya modal partikel. Nah ya, kok nggak ada sih? Datif. Oke, yang ini. Ini personal pronomen datif semua. Kalian kerjakan yang hubung eins aja. Jadi PR-nya hubung eins. Saya mau nyari yang Untrennbart sih, tapi kok nggak ada di sini. Seite 23 hubung eins. Kenapa nggak ada yang mengirim Tagebuch? Besok, Kak, besok. Keburu kamu lupa loh cara nulis. Yang itu belum ada ininya Kak, belum bisa diinput ya. 25 sama Udah? 26. Oh, udah. 26 Di udah. aku belum bisa. 25 kayaknya saya belum. Nanti saya cek dulu ya, 25-nya belum. Udah itu aja. Yang ini aku belum jelasin. Nggak apa-apa, ini aku belum jelasin. Oh, ini yang Untrennbart. Oke. Seite 16, hubung B, hubung eins. Hubung eins, 16 eins, section eins, dan 23 eins. Sama yang hubung sebuah tadi. Ada yang mau bertanya? Habt ihr Frage? Nein. Oke, Syah. Ayo tutup, Syah. Kamu sudah ngantuk. Danke euch für heute. Wir treffen am Donnerstag. Oke. Und Amdonat. tschüss. Oh iya, benar. Oke, tschüss. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank. Wow. Tschüss.